Früher war alles anders. Elias und Paul wohnen in demselben Bundesland. Elias এবং Paul একই ফেডারেল রাজ্যে বাস করে। Sie haben zusammen die Grundschule besucht. তারা একসাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছে। Danach sind sie auf verschiedene Schultypen gegangen. তারপর তারা বিভিন্ন স্কুল টাইপে গিয়েছে। Elias ist auf das Gymnasium gegangen. Elias Gymnasium উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছে। Paul hat die Hauptschule besucht. Paul Hauptschule নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়েছে। Das Schulsystem in Deutschland ist komisch, hat Paul oft gesagt. Germanir Schulsystemটা অদ্ভুত, Paul প্রায় বলেছে। Elias hat einen Realschulabschluss gemacht. Elias Realschulabschluss মাধ্যমিক পাশ করেছে। Paul hat nur den Hauptschulabschluss geschafft. Paul শুধু Hauptschulabschluss নিম্ন মাধ্যমিক পাশ করেছে। Das ist nicht fair, hat Paul gemeint. এটা ঠিক না, Paul বলেছিল। Ihr Klassenzimmer war früher im 2. Stock. তাদের ক্লাসরুম আগে দ্বিতীয় তলায় ছিল। Der Stundenplan war jeden Tag voll. Klasse-Routine প্রতিদিন ভর্তি থাকত। Die Unterrichtszeiten waren von 8 bis 14 Uhr. ক্লাসের সময়গুলো ছিল সকাল 8টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত। Ihr Englischlehrer war sehr streng. তাদের ইংরেজি শিক্ষক খুব কঠোর ছিলেন। Die Englischlehrerin hat immer gelächelt. ইংরেজি শিক্ষিকা সব সময় হাসতেন। Mein Lieblingsfach war Geschichte, sagt Elias heute. আমার প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস, Elias আজ বলে। Ich habe Latein gehasst, sagt Paul. আমি ল্যাটিন ঘৃণা করতাম, বলে Paul. Aber Kunst, Chemie, Physik und Mathe waren okay. কিন্তু Art, Chemistry, Physics আর Math ঠিক ছিল। Geographie und Sozialkunde habe ich nie verstanden, erinnert sich Paul. Geography আর Social Studies আমি কখনো বুঝতাম না, স্মরণ করে Paul. Wirtschaft war nützlich für später, meint Elias. Ökonomie পরবর্তী জীবনের জন্য উপকারী ছিল, মত দেয় Elias. Eine schöne Zeit? War die Schule eine schöne Zeit? fragt Paul. School কি একটা সুন্দর সময় ছিল? প্রশ্ন করে Paul. Je älter ich werde, desto mehr vermisse ich die Ferien, sagt Elias. আমি যত বড় হই, ছুটিগুলো তত বেশি মিস করি, বলে Elias. Besonders die Sommerferien. বিশেষ করে গ্রীষ্মের ছুটিগুলো। In der Schule gab es eine Cafeteria. স্কুলে একটি ক্যাফেটেরিয়া ছিল। Das Essen war nicht gut, aber die Pause war lustig. খাবারটা ভালো ছিল না, কিন্তু বিরতিটা মজার ছিল। Ich habe mich immer auf die Theater AG gefreut, sagt Paul. আমি সবসময় থিয়েটার গ্রুপের জন্য অপেক্ষা করতাম, বলে Paul. Ich war in der Arbeitsgruppe für Kunst, sagt Elias. আমি আর্টের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপে ছিলাম, বলে Elias. Einmal haben sie eine Klassenfahrt an den See gemacht. একবার তারা রোদে একটি ক্লাস ট্রিপ গিয়েছিল। Das war furchtbar, weil Elias krank geworden ist. এটা ভয়াবহ ছিল, কারণ Elias অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল। Der Schulweg war jeden Morgen anstrengend, erinnert sich Paul. Teil 3. Was ist passiert? Nach dem Schulabschluss hat sich alles verändert. School শেষ হওয়ার পরে সবকিছু বদলে গেছে। Elias hat eine Ausbildung als Arzthelfer begonnen. Elias একজন ডাক্তারের সহকারী হিসেবে ট্রেনিং শুরু করেছে। Er arbeitet in einer großen Arztpraxis. সে একটি বড় ডাক্তারি চেম্বারে কাজ করে। Das Berufsleben ist ziemlich anstrengend, hat er gesagt. পেশাগত জীবনটা বেশ কঠিন, সে বলেছিল। Die Dauer der Ausbildung ist 3 Jahre. ট্রেনিংয়ের সময়কাল 3 বছর। Ich habe keine Zeit zu verlieren. আমার সময় নষ্ট করার সময় নেই। Er bereitet sich auf die Prüfung vor. সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়। Sein Traum ist eine Weltreise nach der Ausbildung. তার স্বপ্ন হলো ট্রেনিং শেষে একটি বিশ্ব ভ্রমণ। Ich möchte erst mal reisen, sagt er. আমি প্রথমে ভ্রমণ করতে চাই, বলে সে। Paul hat leider keinen Ausbildungsplatz gefunden. Paul দুর্ভাগ্যবশত কোনো ট্রেনিংয়ের জায়গা পায়নি। Ich habe noch keine Berufserfahrung, hat er gesagt.
আমার এখনো কোনো পেশাগত অভিজ্ঞতা নেই, সে বলেছিল। Hast du eine Fremdsprache gelernt? fragt die Agentur. তুমি কি কোনো বিদেশি ভাষা শিখেছে? এজেন্সি প্রশ্ন করে। Nein, sagt Paul. Nur Latein, aber das zählt nicht. না, বলে পল। শুধু ল্যাটিন, কিন্তু সেটা গণ্য হয় না। Dann wird es schwer, sagt die Frau. তাহলে এটা কঠিন হবে, মহিলাটি বলে। Teil 4. Die Krise. Pauls Vater sitzt im Rollstuhl. Pauler Baba হুইলচেয়ারে বসেন। Er hat eine Behinderung. তার একটি প্রতিবন্ধিতা আছে। Paul muss sich um ihn kümmern. Paulকে তার দেখাশোনা করতে হয়। Ich kann nicht so unabhängig sein wie du, hat Paul zu Elias gesagt. আমি তোমার মতো এত স্বাধীন হতে পারি না, Paul Eliasকে বলেছিল। Das ist nicht mein Problem, hat Elias geantwortet. এটা আমার সমস্যা নয়, Elias উত্তর দিয়েছিল। Paul ist wütend geworden. Paul রেগে গিয়েছিল। Das sehe ich anders, hat Paul gesagt. আমি এটা ভিন্নভাবে দেখি, Paul বলেছিল। Ich stimme dir überhaupt nicht zu. আমি তোমার সাথে মোটেও একমত নই। Du bist ziemlich egoistisch. তুমি বেশ স্বার্থপর। Elias hat ein Foto gepostet. Elias একটি ছবি পোস্ট করেছে। Er trägt eine VR-Brille und lächelt. সে একটি VR চশমা পরে আছে এবং হাসছে। Meine neue Lieblingsbeschäftigung, schreibt er. আমার নতুন প্রিয় কাজ, সে লেখে। Paul hat das Foto gesehen. Paul ছবিটি দেখেছে। Er hat auf den Link geklickt. সে লিঙ্কে ক্লিক করেছে। Aber er hat nichts geschrieben. কিন্তু সে কিছু লেখেনি। Elias interessiert sich nicht mehr für mich, denkt Paul. Elias আর আমার সম্পর্কে আগ্রহী নয়, Paul ভাবে। Paul hat nicht mehr geantwortet. Paul আর উত্তর দেয়নি। Elias checkt jeden Tag seine E-Mails. Elias প্রতিদিন তার ইমেল চেক করে। Keine Antwort. কোনো উত্তর নেই। Was habe ich falsch gemacht? fragt Elias sich. আমি কি ভুল করেছি? Elias নিজেকে প্রশ্ন করে। Teil 5. Die Überraschung. Elias hat einen alten Mitschüler getroffen. Elias একজন পুরনো সহপাঠীর সাথে দেখা করেছে। Weißt du es Paul geht? hat Elias gefragt. তুমি কি জানো পলের কেমন চলছে? Elias জিজ্ঞাসা করেছিল। Nicht gut, hat der Freund gesagt. ভালো নয়, বন্ধুটি বলেছিল। Er fühlt sich allein. Sein Vater ist krank. সে একা অনুভব করে, তার বাবা অসুস্থ। Du hast ihn verletzt. তুমি তাকে কষ্ট দিয়েছ। Ich? fragt Elias. আমি? জিজ্ঞাসা করে Elias. Was habe ich gesagt? আমি কি বলেছিলাম? Du hast gesagt, das ist nicht mein Problem, erinnert der Freund. তুমি বলেছিলে, এটা আমার সমস্যা নয়, বন্ধুটি স্মরণ করায়। Elias wird blass. Elias ফ্যাকাশে হয়ে যায়। Jetzt erinnere ich mich, sagt er leise. এখন আমি মনে করতে পারছি, সে আস্তে বলে। Das war eine schlechte Erinnerung. এটা একটা খারাপ স্মৃতি ছিল। Die Hauptsache ist, dass ich mich entschuldige. মূল বিষয় হলো, আমি ক্ষমা চাই। Elias ist zu Paul nach Hause gefahren. Elias Pauler বাড়িতে গেছে। Er hat an der Tür geklingelt. সে দরজায় বেল দিয়েছে। Paul hat geöffnet. Paul দরজা খুলেছে। Was willst du? fragt Paul kalt. তুমি কি চাও? Paul ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করে। Teil 6. Die Lösung. Ich möchte mit dir reden, sagt Elias. আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই, বলে Elias. Zum Beispiel über unsere Freundschaft. উদাহরণস্বরূপ আমাদের বন্ধুত্ব নিয়ে। Sie setzen sich in den Garten. তারা বাগানে বসে। Es tut mir leid, sagt Elias. আমি দুঃখিত, বলে Elias. Meine Meinung war falsch.
আমার মতামতটি ভুল ছিল। Ich habe nicht nachgedacht. আমি ভাবিনি। Paul sagt erstmal nichts. Paul প্রথমে কিছুই বলে না। Dann sagt er, ich war auch nicht fair. তারপর সে বলে, আমিও ঠিক ছিলাম না। Ich habe dir nicht erzählt, wie schwer es für mich ist. আমি তোমাকে বলিনি এটা আমার জন্য কতটা কঠিন। Du kannst nichts für meine Situation. তুমি আমার পরিস্থিতির জন্য দায়ী নও। Können wir noch mal neu anfangen? fragt Elias. আমরা কি আবার নতুন করে শুরু করতে পারি? জিজ্ঞাসা করে এলিয়াস। Hauptsache wir reden wieder. মূল কথা আমরা আবার কথা বলি। Paul lächelt zum ersten Mal. Paul প্রথমবারের মতো হাসে। Ja, das wäre schön. হ্যাঁ, এটা ভালো হবে। Teil 7. Ein neuer Anfang. Sie helfen einander. তারা একে অপরকে সাহায্য করে। Elias hilft Paul bei der Jobsuche. Elias Paulকে চাকরি খুঁজতে সাহায্য করে। Paul hilft Elias bei der Vorbereitung auf die Prüfung. Paul Eliasকে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করে। Elias hat seinen Abschluss mit Erfolg gemacht. Elias সফলতার সাথে তার সার্টিফিকেট পাস করেছে। Paul hat einen Job im sozialen Bereich gefunden. Paul সোশ্যাল সেক্টরে একটি চাকরি পেয়েছে। Siehst du? sagt Elias. Du bist auch stark. দেখছো? বলে এলিয়াস। তুমিও শক্তিশালী। Du bist nützlich und unabhängig. তুমি উপকারী এবং স্বাধীন। Paul arbeitet jetzt freiwillig in einem Garten. Paul এখন একটি বাগানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে। Er will Gärtner werden. সে মালি হতে চায়। Das ist mein Traumberuf, sagt er. এটা আমার স্বপ্নের পেশা, বলে সে। Und ich? fragt Elias. Ich bleibe Arzthelfer. আর আমি? জিজ্ঞাসা করে এলিয়াস। আমি ডাক্তারের সহকারী থাকি। Vielleicht studiere ich später Jura oder etwas mit Handwerk. হয়তো পরে আমি জার্মান আইন বা কিছু হ্যান্ডওয়ার্ক নিয়ে পড়ব। Oder ich besuche eine Vorlesung an der Uni. অথবা আমি ইউনিভার্সিটিতে একটি লেকচার অ্যাটেন্ড করি। Teil 8. Zusammen offline. Sie haben beschlossen, sich jede Woche zu treffen. তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতি সপ্তাহে দেখা করবে। Kein Chatten, kein Posten, sagt Elias. কোনো চ্যাটিং নেই, কোনো পোস্টিং নেই, বলে এলিয়াস। Kein Smartphone, keine Smartwatch. কোনো স্মার্টফোন নেই, কোনো স্মার্টওয়াচ নেই। Keine Spielekonsole, kein E-Book. কোনো গেম কনসোল নেই, কোনো ই-বুক নেই। Nur echte Zeit miteinander. শুধু একসাথে সত্যিকারের সময়। Damit stimme ich zu, sagt Paul. আমি এতে সম্মত, বলে পল। Sie haben zusammen im Garten geschlafen. তারা একসাথে বাগানে ঘুমিয়েছে। Sie haben Radio gehört. তারা রেডিও শুনেছে। Sie haben Musik heruntergeladen und kopiert. তারা মিউজিক ডাউনলোড এবং কপি করেছে। Sie haben auf dem Tablet Fotos angesehen. তারা ট্যাবলেটে ছবি দেখেছে। Die Maus und die Tastatur haben sie nicht gebraucht. মাউস এবং কিবোর্ড তারা ব্যবহার করেনি। Der Bildschirm war aus. স্ক্রিন বন্ধ ছিল। Die Lautsprecher haben leise gespielt. স্পিকারগুলো আস্তে বাজছিল। Das Kabel lag auf dem Boden. কেবলটি মেঝেতে পড়েছিল। Das ist besser als jede VR-Brille, sagt Elias. এটা যে কোনো VR চশমার চেয়েও ভালো, বলে এলিয়াস। Echt? fragt Paul und lacht. সত্যি? জিজ্ঞাসা করে পল এবং হাসে। Ja, echt, antwortet Elias. হ্যাঁ, সত্যি, উত্তর দেয় এলিয়াস। Teil 9. Gebühren für die Fehler. Weißt du was? sagt Paul. তুমি কি জানো? বলে পল। Manchmal muss man für seine Fehler gebühren. মাঝে মাঝে নিজের ভুলের জন্য ভুগতে হয়। Ja, sagt Elias.
Ich habe dafür gebüßt, dass ich gemein war. হ্যাঁ, বলে এলিয়াস। আমি নোংরা ব্যবহার করেছিলাম, তার জন্য ভুগেছি। Aber ohne diese Krise hätten wir nicht gelernt. কিন্তু এই সংকট ছাড়া আমরা শিখতে পারতাম না। Freundschaft muss man üben. বন্ধুত্বকে অনুশীলন করতে হয়। Zum Beispiel durch Verzeihen. উদাহরণস্বরূপ, ক্ষমা করার মাধ্যমে। Teil 10. Und heute? Heute haben sie noch Kontakt. আজও তাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে। Alle paar Wochen treffen sie sich. প্রতি কয়েক সপ্তাহে তারা দেখা করে। Sie erinnern sich an die schwere Zeit. তারা কঠিন সময়টির কথা মনে করে। Diese Krise hat uns stärker gemacht, sagt Paul. এই সংকট আমাদের আরো শক্তিশালী করেছে, বলে পল। Ja, sagt Elias. Das war die Hauptsache. হ্যাঁ, বলে এলিয়াস। এটাই ছিল মূল বিষয়। Sie schauen auf die Brücke am Ende des Gartens. তারা বাগানের শেষ প্রান্তে সেতুটির দিকে তাকায়। Die Brücke steht noch, sagt Paul. সেতুটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে, বলে পল। Wie unsere Freundschaft, sagt Elias. আমাদের বন্ধুত্বের মতো, বলে এলিয়াস।